राम राम हरे हरे राधे हरे कृष्ण 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 हरे मन रखो आमंत्रित कीर्तन मंडल वाला आमंत्रित कीर्तन मंडल वाला जो भोजन ग्रहण करना है ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଣ୍ଡାରରେ ଯାଇ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମନ୍ତ୍ରିତ ସମସ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଣ୍ଡାରରେ ଯାଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇ चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राधे राम हरे 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 कृष्ण
রাম হরে